প্রতিবারের মতো এবারও রেড রোডের সকলকে ঈদের শুভেচ্ছা জানানোর পাশাপাশি বিজেপিকে এক হাতে নেন মুখ্যমন্ত্রী। এক দল ভেদাভেদের রাজনীতি করে, কারোর কোনো প্ররোচনায় পা দেওয়া যাবে না। শুধু গেরুয়া শিবির নয়, বামেদেরও নিশানা করেন মুখ্যমন্ত্রী। পাল্টা মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যের সমালোচনায় বিজেপি। মুখ্যমন্ত্রীর এই রাজনীতি বাংলাকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাচ্ছে, তোপ শ্রমিক ভট্টাচার্যের। দেখুন। बहुत मुश्किल से लेकिन अभी आके पहुंचा इसी के लिए कि मेरे को ध्यान है कि ईद मुबारक के दिन में हमको रेड रोड में जाना जरूरी है। हमारा बाहर में जाना जरूरी नहीं है, लेकिन हमारा अंदर का लोगों को हमको शुभकामना देने का जरूरी है। बाम राम एक साथ में जाया, कलकत्ता से टिकट खरीद के जाके बोला, हमको पूछा आर यू हिंदू? हमने बोला हम गौरव के साथ आई एम हिंदू, आई एम मुस्लिम, आई एम सिख, आई एम ईसाई, आई एम इंडियन। व्हाट कैन यू डू? आप लोग कोई भी प्रोवोक करेगा, हम दंगा फसाद नहीं चाहते हैं, लेकिन आप उसको पाए में पा मत लगाओ। ये उसका प्लान है, ये उसका प्लांटेड गेम है। एक गेम में आप पा मत लगाओ, उसको छूना भी नहीं चाहिए। अगर वो आपको कुछ कहे तो आपको मालूम होना चाहिए कि दीदी है हमारे साथ, हमारा ধর্মীয় মঞ্চ থেকে আজকের তারিখটাকে বেছে নিয়ে হিন্দু ধর্মকে কার্যত পরোক্ষে নোংরা বলে একজন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, যিনি সংবিধানের শপথ নিয়েছেন, তিনি প্রকাশ্যে দাঁড়িয়ে আজকে ধর্মীয় বিভাজন তৈরি করে দিলেন। তিনি প্রকাশ্যে বলছেন আমি আপনাদের সঙ্গে আছি, কিন্তু আজকে কোন ভাষায় রাজনীতি নিয়ে এলেন মুখ্যমন্ত্রী? পশ্চিমবঙ্গের মুসলমান ভাইদের মনে রাখতে হবে যে তারা কাদের সঙ্গে নিজেদের সম্পৃক্ত করবেন।